जय जगन्नाथ नमस्कार। आज वीडियो स्टार्ट सकाल सकाल उठीगली उठला देखला बेलू मामा ये घर पोछुची। मामा तो घर द्वार पोछापोछी कला। बापा पड़े गले पाट को ये आम समस्ते शोई पड़े। प्रबल ठंडा पड़े प्रबल ठंडा पड़े। आप रास्ता तो दृश्य देखो चल देखे फूल फुटे स्टार्ट हो रास्ता तो दृश्य देखिले प्रबल कूदा माड़ी पड़े। आप गाड़ी चलाउे देख चाह चलाउे चल देखा आगे कौन हो। मामा ये निआ नगे बाछुरी गाई सेकुची ये मत बस बिस्कुट खाऊ डेई बोली बाहर बापा ये कम कम कर देखिए चाहते देखिए डेब बोली चेष्टा कर देखते दुकान जाओ खाई आनिस कौन आन ना खाली खाली खाई आनिस कि ना शुणु समस्त बंधु संगात मान देख कहते खाई आनिस कि आसबनी आन भल जिन खाई आनिस आण मो धन सब बंधा होती। आमर गोटे नुआ अतिथि आसी देह भल ना बाछुरी बोली सी ठिया देखुचे से पलैला कहनी बोली बाछुरी देह भल ना ठंडा प्रबल हो जाए। आ गोटे दिन बढ़िया फूल गुड़ा कि सुंदर फुटी कि सुंदर फूल सब फुटी पूरा मंदिर फूल गुड़ा फुटी गोटे फुटला अनेकटा फुटी जाए। टप्पू ठिया कम तेने किए छाड़ दे मुझे बही मो मुँह को देख खोल दे हे डेला डेला मोला मोला आंटी ये करजी आउ गुटे गंडा आईडी सोईजी आउ मु आईची हम घड़ को आउ सिक याउ गुटे एडी मार खाऊ एडी रबी अपा छेली धरी के आइले कुआ देखिला छेली काई पछे रखि दे ना आगे रखि जा ना मो पछे। अच्छा अच्छा आउ 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 रे बिलेई अछि अनेची पूरे दे मो भीतर खाई सालेनी मामू एठी ना लाइक करने शेयर करे कमेंट करे जमा कर चलतु इपी तैयारी हो गला। ये नुआ ढंग फुलकोबी घरिका दिखाई आर रेसिपी जब दरकार ताहले निहाती मो कमेंट करेंगे रेसिपी पकईदेवी। चलते देखिए टेस्टा केमती मामा को डाकिया देखिए कह मामा खाई कहला केमती टेस्ट हो किए खाइबे आसतु खाइबा बढ़िया मुझे
ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକି ଦେଖି କ'ଣ ହେଇଛି। ଚାଉମିନ ଲୋକ ଯିଏ ଖାଇବେ ଏରকম କରି ଖାଇବେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଭଲ କି ମନ୍ଦ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। କମେଣ୍ଟ କରିବା ଆ ରେସିପି ଦରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଖା ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ କୁକୁର ଛୁଆଟା ଯାଉନି ସେ ରହିଗଲାଣି ଆମ ଘରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗାତ ଖୋଳିଛି ସେଠି ମାମା ଏକା ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଧୂଆଁ ଦେଉଥିଲା ଭାଚୁରିକି। ସେଠି ଭାରି ଗରମ ଲାଗୁଛି ସେ ସେଠି ଗାତ କରିକି ପଶିଲାଣି ତା ଭିତରେ। ତା ଟିକି ଟିକି ହାତରେ ଗାତ ଖୋଳି ପକଉଛି କେଡ଼େ କେଡ଼େ। ବାପା ସେ ତାକୁ ଜଗିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଗାତ କରୁଛି ବାପା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇକି। କେତେ ବଡ଼ ଗାତଟେ କଲାଣି ସେ। ତା କେଡ଼ିକି ଟିକେ ହାତ ସେ କେତେ ବଡ଼ ଗାତ କଲାଣି। ସେ ଶୋଇଲା ଗାତ କଲେଣି ତାକୁ। ବାପା ତାଙ୍କୁ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ଗାତ କରି ପକା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି। ଇପି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆମ ରେସିପି ଛାଡ଼ିବି ନା ଆନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସେରୁ ଏଠି ବହିଛି ବାପା ଏଠି କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। ଆମ ବାଛୁରୀ ସେଇଠି ଅଛି। ସେଇଠି ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲେଣି ଗୁହାଳେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଏଠି ଇଏ ବଇଛି ହାଇ ଅନଉଛି କଥା କହିଲା କେତେ ଥରୁଛି ତ କିଏ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେ ତା ପଳେଇଯାଇଛି। ସେ ଆଉ ଯାଉନି ଆମ ଘରୁ ତାକୁ ଚିଆରେ ବସା ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଅନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବାଏ ବାଏ।